Christ eternate, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. It's maybe at this maybe at twilight. It may be precious and fullness so many dawn will burst into light in the Jesus is in this all. Oh Lord, Lord Jesus, oh Lord, our Lord is sheltered the soul. Christ eternate, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Christ eternate, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Surely going out dying, no sickness, no sadness, no death, no crying. God up to the cross, we the Lord and to glory. Jesus is in this world. Oh Lord Jesus, our Lord, we shelter that soul. Christ eternate, Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Mag-akot na. Amahan na mong langit nun, may oras sa pagkapion, aliwala sa pagpangutan, sa kabanayan, pileron, o sa tanan nila ng mga kaparintihan, ni kami o Diyos, nagadangop kanimo, nagapasalamat sa kagayunan, diin kami imong napahinumduman, na kining kinabuhi, nga hamubo, nga among gikinabuhi, kinahanglan amo ialaga diha kanimo. Amen. Aron kami mamahimong panalangin sa among panimalay, sa among susidad, sa among iglesia. Amahan nga langit nun, dining oras sa kagabihon sa pinasahi, nag-ampo kami, alang o Diyos sa matag usa, nga maghimo sa pag-vigil, nga ikaw o Diyos, makikuban kanila, maghahatag kanila sa pusog, o kapaskog sa panglawas, magalikay kanila sa mga katalagman, sa mga balatian. Hangtod, nga ang among igsuon, Brother Roger Pileron, ikapahilo na ngadto sa lubnganan. Amahan, hinaot na ikaw magapanalangin sa tibuok kabanayan, nga sila dili mawad-an sa ila, nga mga panginhanglanon, gani nga ikaw o Diyos magsuporta kanila sa financial nga panginahanglan. Igo o Diyos ni ini nga buluhaton sa pag vigil maingon man sa pag-andam mo niya sa